meche todo mitole mikudo akuno zangwe azangudo todo sofin klosome mime agbokwegbe tonle minado mi ponloju mime kodo asu alu mime odo asio no kiko awajije na tino asupa sikole webe maka odo asu alo ko mado asia tonloji mina jemedeji monado wan inu me kunka do sinto me debu bo kala bodo no lojiro ni mi wa akwesi apakoyo ani chukun lojiro egbesi azangbe ani do dede amono eme akana be akwedo obifio no mokoton ena idokunwe bonko ena tino azoto akweto isi apapwe bo kala do no lojiro enu azowiwa mebi oto eni ono do azojano wa amo edoji ntekpo bonu bigboje pedi eni ma kon mokoton mablo bo kala do no me bili lojiro ani tuno jiro no ya nsoro tedo azosi apapwe le bio mede kuna pe na goma aloma donu ede kon mebi kwe na yin anu no ya soro teyo we kwi akana zanwa we kwi ezengo mime agbozu kametole minado mi koloji la super si potenti wa yin na level DJ ndo igbesi anzangbe mo kana do me madu aso alo ko madu asia minado ni koloji andi black pe me na asunu ya lo asinu yo bonado nu wa suru ko itoro lo ju planet yo Jupiter planet mo koton edo de mi na do alo da kwesi apakwe ba kwe uvede amora kwe me akuja mi mogbe o akana tu ko lo jiro ero mo jan yo nule an blue o yin lo jiro ani tepo bonu ndebu pachawe yo ani sepo me ndebu wa ya jabilugwe ani kan ko bi o chubo inu bluto ene na zomo dude jina tui ni mikawa azoto esi apakwe yo minado yin lojo weni bi yo wa lo ekun yin lojo dandan nu evenu ya lojo mi na gba nu bi fu yo ewe hen no le donu mo no le ba mo nu dagbe we kun akana zawe we kun we go mi me we do bule minado mi kun lojiro mi ni tun lojiro asupa si potential ena biology on piko awajije na tino miteti we me maka odo asu alo pe mo odo asia minado nu kun loji an tun lojo won isi apakwe yo nu mo koton gege kun kan we do igbesi azangbe o mi wa a question apakwe yo an tun loji akwa amado nu kuton ade sin akwa ewe anamo cho lopo e kan evo le amaleyo bloa zizanton ena levo zizan wutu wani blo dede boyo akwezan boka levo yo ahanu eno la zomaru kanjiro agbazabe mi kana lo lojiro azoto esi apakoyo ani tun lojiro ndebude abeyo no ona fifo kolo awajije po we kun akana zawan we kun afoton kwantongo mi me kan agasale mi na do mi kun lojiro mini tuno jo asupa si potenti yo no kiko awajije yo ena jije lo fine bo kana no we me kolo pasi to home wa alo we me ko ngi to home de yo bo ma do aso alo bo ma do asia ina tuno je mi kula le ko mi kuno me na ya suno ya lo me na ya sinu yo no mo koton ani black pe ni kana do lo jira kwesi apapo yo ali to kum lo jiro ali dagbe na hun me bo no ya lele yo kige na ti ba na pe bo na biblo ko so bo kana do lo jo mi wa la me na no kan isi apapo yo ani bro dede mama kikulo eja dijon la menui akana to kum lo jira so to isi apapo yo ani to kum lo jira ani bro dede mama ana khonu gbo ana be akwedo mi me amana be akwedo aba akweto ina ili lato we kun akana zawo we kun nego mi me kai kinikini le mi na do mi kumlo jiro mi ni tuno mi me odo aso alu mi odo asio kondo ponu kiko awajije na tinu mi jowo mi na to kumlo jiro mi me ma do asule a mi na to kumlo jiro taragbe yo ekun so lini me o e ka loje pe me de won ni henu me to ekun loje pe me otroje na je ili laji na je tijiraji yo uve na tinu edi me lopo mi te kai lion le mi na do mi kumlo jiro mi ni tuno infatu de rote bolo konu da iwe ani te ko boje tameniji mo mo koto ande de sin eno na zumo nu ko ena tinwi iwa azosi apakoyo mi na do reme lion kumlo jiro ani tuno go flemele na duwe town fi en go flemele na duwe amo ani tun kumlo jiro nu ponto emi na po me emi na kon ewen nuko yito yo an tulo jiro me ya kon me ko epo hen mi na lo nuko odo yo me mo koton an kon bo mi na wa zoro po we kun akana zan we kun wo go mi me kan yonda lojile mi me yonda lojile o mi na to kumlo jiro mi ni tuno jiro dandame asupa sipo nu kiko awajije o ena tinu mi tentin bo fifa na tin mi we me maka do aso alo ko me do asia ani to kumlo jiro dandame o planet yo venus ena do alo bo me mo koto na pipeto mi wa a question pape o mi na do ni lo jiro vede ukuna de mi la presidency pape o e ka le bo yo a we me a hode koro kona ana te komuna mo na tuno jiro gbese anzagbe mi na mo ali na bo mo koto mi na je susuji mi wa so la mena organiser pape yo nduru duze kwewu alo mede 6 ponze kwewu eno le bi fi azon eno le boyin won wa ni blo dede bo kan do eno suru oni pe da so to ikon eno na zo nu ko ina tin la zo me we kun anzan we kun fotongo mi meyin enu dagale bon mi lo balance le mi na do mi kumlo ji khomesi na wa super si potenti bo mi do la blo dede
weme makaudo aso alo weme madu asia antu kumlo jiro numo koto mimo me na ya sunu ya me na sinu yo ekuso lini mewe makalo ju tanta meliji na yo mo kan do ino jiro akwesi apako yo ani ten ko mo je economy pede bloji mama over fon elo jijeji yo mo kan ni weme kan balance antu la zo to si apako yo ndebudi anso la zo to si apako yo lu leji na into bonu ko na tinwe we ku akana zanwa we kun ko no kwa tongo mi me kan hon click le yo mi na do mi do jiro do mini hunu kulo mi tolo do ndo jije la pa mi ton lo jije lo wendo mi ton mi kalo tuntun ya o mini hunu kun mo kan do ko me ma do asu alo ko me ma do asia wala do ni ku lo jiro ani tuno ekun so ni mewo me na asuno ya me na sinu ya pe me mo koton cho akana tuno jiro ni akwesi apako dandameo weme scorpion ani tuno jiro over bikuyo elo asito e biru bikuna jijon no eyin nu boyin nu da kuba do na blo ana be akwa bikudi me ope yo ana abapo won ni blo tete lopo mi to e scorpion le yo mi na do mi kun loju la me na kan si apako yo mi na do mi na kanji la gbaza me mi kan bo kanji hu mo mi te ko mo ne amro ko meton mi je di doji ino le bikuyo no so mo ino kanji lo agbaza me lopo mi me kan scorpion le yo mi na do mi no ji aso mi ton si apako yo mi na to ko mo lojiro no ko ina tin aso si apako bo ni to like gege na wiwa o ke mi kan za won ku ugo we me kan gadato mi na do no ko mo lojiro ani tuno hojo hodi don me de nu kiko wa jije o ina tin aso pa si potent bo ina le comprend de go mo we me maka do aso alo ko me ma do asia mi na do no ju tala gbe na tin bo nu no yilodo yonu ai madonu kunton alusune madonu kunton de ken la igbe nme ame mo koton ya la pe be kan igbe nwe lo po mi te kan sa itele mi na do mi lo jiro ni mi wa la me na no kan si apako yo ani tu po mi lo jiro ando kan jiro agbazame amo nlepo dede yo in lo jiro azoto ya do na wuri bona ba so na do nu kon yi lo nu kon yi we nu kon lo yi we so ne we kun ya kana za we kun kon to mi me kan ye we zo gbanole mi na do mi lo jiro mi ni ten ko bonu me le gbe sise bo mo nje me de me o ni tinu mi mama ko me sina supolo asupa sipotenti we me ka lo capricorn we bo ma do asu alu bo ma do asia mi na do ni lo jiro no ya ma do nu kuto e we na yin lo jiro ape me o tun lo ala e bo yin me azuro ko mo je kana ti lo me o de so sin ko me o ne ni kawa akwesi apako yo ani ten ko mo na economy ani je biblioji bo ka ti oje tagba de na wa bo na yin gududu sin tagba heritage sin tagba won ani blo dede mi wa la mena o kan si apako yo mi na do we ben capricorn do we de buku de nu yo mi ka wa zo to si apako yo mi na do nu ya le bodo mi na blow bi ku yo ala to bla ngege bloto we ku ya kan za won ko nu ko go mi me kan si konton le yo mi na do mi po mo jiro mi ni tun lo jiro ko me sin pede na wa supa si ko tenti no egbe si azangbe we me maka do aso alo ko mi ma do asia mi na do lo jiro we de buku tin lo kun da ali jinu yo cho akana tun lo jiro akwezi apako yo ere woni blue dete lo planet na zo ba mala blue mo koto planet mo koto na wa mala o chongi do nwebo akwe no me ma be akwe do na be bi kwini mebo akona je konwi mo kana do no jiro dandame yo de blog mo ba so to na do nu kon yo no jiro nu de bri aja bi blog e me an ta me pon bo me ko do nu mo koto me ko no mo koto me pon ana kan ho bi oyi we kun akana za mo tara gbe na tinu o pin we go mi me kan we vile planète yolo venu sur planète mon coton ena do alonu me ru aso alu me do asibonu kiko aji ena tini cho akana to kum lo jiro eyin dandan me yo wan isi apako yo ani to lo jiro wan isi apako e kun so ni me cho me na wan mi yo emi na pe mi mon coton ni kai na me akọ isi apako yo ani to kum lo jiro ndebude me an so akwetero ndebude me an ablo no do no na pipa ito mo jan konton le so na do alo me na do mi na yan kwenu yo ne ni mi kawa la azosi apako yo mi na don ni kumblo jiro nuko ina tin azo to isi apako boni to le gige na wiwa cho an to jo no ya no blo azo ya no wa awulibo na je wa dude ji na ntwe we kuya kananza e we kwin atongo ina che no kolo komiton mo da me ora bita ndogbe ni blo ma gbelo to fifa ni kondo lo kolo komiton le ji ina che ni